Ani sak ningai edisi प्रशासन ningai khaka hamtai hamba yaparo boni ulo 77 বছর সিগাং mo Bharat ha kotorno buini yaphani phiyokna bagai choba khlailangnai kabangma thousands lakhs and crores sena bahini engtong ada samorik bahini engtong Indian civilian engtong jara theirelangnai bongni attani sotgoti ebong ang borokno oro tongkotoi edisi hapangni engai bongni attano ang salute janago bolo karibo jara buma kamajak nai poshak kamajak nai bofa kamajak nai poshak kamajak nai rokno tabuk bokkethang tongko bosok nya khaiba bora rachiro borokno ba ang khako phurbai salute janago Tahura Bukhara Bharat Hakotor Yokmani Tini 78 years DC Sinichi Char Angmani Ulobo Jong Lugo Tabuk Bharat Turuk Hayongni Jotto Rastro Nishai Shakawo Kotoro Kaitongo Jora Kaisha Nostradamus Khoroksa Prithibini the great astrologer Kok Samani Tongo Bharat abar Jagat Sabai Shreshto Asan Lobe Bharat Borsho Tabok Prithibi o Jagat Sabha o Shreshto Asan Nanani Nai Tongo Boni Bishingo Chini Bharat Hakotor Gobangma Dal Bidal Kok Dal bidal wansuk mong, dal bidal kan mong chumung ni porebo, jeni Bharat ni, je kathalai tongmani, hayung hakotaro, Bharat jebabe kathalai tongmahai, hayung tai kono hakotaro, kono hawo, amtika punuk maya, Bharat tabok kerak khai basai tongo, ha kerak khai. Desh kerak ngai, ani rajyo bo kerak ngai, ang bo kerak ngai, nung bo kerak ngai. Halpono tabok, 78 বছর ni porebo, Bharat borsho ni kabangma, jati gushtiro, স্বাধীনতা ni salopano, kabangma jati gushti, borok tabok bo, borok no, bongni gushti no. Bongni tofarokno tabuk bo yok sama maya hne tau tungi tongo mo salo ani Bharat hakotorni those who are democratic head jara rashtra গণতান্ত্রিক অধিকার বরংনি ওয়ানসঙ্গে দরকার tabuk bo Bharat hakotoro gobangma rashtra gobangma rajyo hayungni pusarok hani pusarok independent maya hai engai tongo bongni bagi mawan suplai jang tini Tripura hastani hani pusa tabuk bo ani mani kok kaisap definite permanent script permanent chini kok borokni okhor sing sramaya ko very unfortunate bongni kulogo samuni conspiracy tong bongni kulogo sabo kok borokni script no permanent khanelaya bono sing mawan suktai buskango jara kukoboino jottono tei Tripura sob somoino peace Tripura ni Tripura sarok toma 10 toma Muslim toma Hindu toma Christian toma Buddhist sob somoino Tripura ni borarok peaceful shanti nayo halpono tabokjang tini nimo Bharat hakotor yok samani salo ang bonono kokkesan nai Faidi ham
सब लोग मिलकर जों जत्तनो थांचा खायै जानि जानि जे कन्स्टिट्यूशनल मानथाय दंमोन बनो जों फायदि एचिभमेंट तुबलायनो बनो फायदि जों जेहेतु और ताबुक होन बनो there is feasible there is possible সুতরাং আর কোনো প্রবলেম করে বলে বেগে ফাইদে থানচা কাচন যতনি রাইট যতনি মানথাইনো जों যতনো থানচা খাयै जों তবলাयनो गायबनि टं थंना जागावा दाय खरकसा दुखु मानथुम अब जों नाया बनि बेगे दिनै मजरावो जों एडिसि हाबां नरक साइमानो 40 বছর दाखालाय 2024 23 अगस्त ताई पनताई कयेकदिननि परेनो 23 अगस्त फाइनाय 40 বছরनि परेबो 1000 बाजेट पार खाइमाया स्वशासित जिला परिषद बनबच्चन मावान सुक्ताय गनि बिसिङाव फानो लिमिटेड फाइनेंशियल पावर very limited administrative power goni porebo tabuk jeni led by hani bubagra ni netritto bai edisi habang जों jotto beremo priority ritongo especially agriculture health and service connectivity education industry gobangma forest tribal welfare o jagarago जों agugunya tongo एडिसि हाबां ट्राइ खायदोंगो 1994 पुलिस बिल पास जोंमनि এই पवित्र काउंसिल भवनो पुलिस बिल पास जोंमनि परे दाखालै जों 3 বছর 3.5 বছর पुलिस बिल नो एक खाजा जों सिलाया फारमाया फानो लाथा दुई फानो एडिसि हाबाङो एडिसि एरियावो मुलुग लुलानि बागै सरकारि स्वीकृति रिकगनाइज पुलिस बजों एडिसि हाबां खालामनाय दङ बनि बागै आं जत्तावनो हामबाय अराव आचुक थांनाय मन्चआव जोंनि अल एक्जिकिउटिभ मेम्बार्स अल एमडिसिस जोंनि एडिसिनि सिओस including all top officials the other dignitaries অরজারা পার্টিসিপেন্টস এবং নাইতঙ্গাইরক কাহাম কাহাম নাইথক সিনাই নরকচিনি হানি ভবিষ্যৎ বেকেরেন ক্রাকখাই বাসাই মাতংনাই নরক শিকলারক নরক পুলিশনি বেকেরেন হাই শিকলারক রাজ্যাখাই নিনি ফ্যামিলি রাগলাক নংনি বেকেরেন রাজ্যাখাই নিনি পারা রাগলাক निनी आमचाय रागलाक निनी तफा रागलाक दंले बगैनो आं नरकनोबो गलेखे पाइफ्लाया खाजानि हामबायथाय खुलुमुं माया फारो बनो कारिबो आरो जारा बासाय तंनाय सिभिलियन मखमलो आमचायनि जत्त ताखु काहाम बखक काहामजों आरो जारा पार्टिसिपेन्ट खान्यारकनि गार्जेन रक नरकनोबो आं खाकाहाम याफारै म दिनैनि भारत हाकतर योग समानि सालो फाइदेसों समाय तांलायनो संविधाननि बिसिंथै जे मानथाय गणबच्चन थांचा खालायै गणबच्चन पाल खालायै कोनो हिंदू मुस्लिम कोनो पाहाड़ी बांगाली होलायावै जानि राइटनो एचिभमेंट तुमनानि बागै समाय तांलायनो होनै दंनि थानाया आं खाखायै आशा भरसा खालायै आंनि कखनो अरण्य मोथाका जतनो खुलुमका हामबाय जय हिंद।